बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। रोज़ाना सुबह उठते ही अपने पर्स पर हाथ रख कर ये पढ़ो, पर्स कभी पैसों से खाली ना होगा, हमेशा के लिए दौलतमंद हो जाओगे। रिज़्क में बरकत, पैसों में बरकत, वक्त में बरकत, माल में बरकत, औलाद में बरकत, कारोबार में बरकत, जॉब में बरकत, ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है इस वक्त। ना हमारे वक्त के अंदर बरकत है, ना हमारे पैसों के अंदर बरकत है, ना हमारे माल के अंदर। लाखों कमा रहे हैं, पता नहीं लग रहा कहाँ जा रहा है। करोड़ों कमा रहे हैं, पता नहीं लग रहा कहाँ जा रहा है। पहले होता था कि एक घर का सरबराह कमाता था, 10 लोग बैठ के खाते थे। आज 10 लोग कमाते हैं और फिर भी घर की पूरी नहीं पड़ती है। और ना ही वक्त के अंदर बरकत है। ऐसा लगता है अभी जुम्मा था, फिर जुम्मा आ गया। ऐसा लगता है अभी ये पिछला साल अभी गुजरा। हम जब छोटे होते थे, आपने भी चीज़ देखी होगी कि वो टाइम गुजरता ही नहीं था, वक्त गुजरता ही नहीं था, साल खत्म ही नहीं होते थे। अभी तो ऐसे साल गुजर जाता है कि इंसान सोचे यार अभी साल गुजरा, फिर साल नया शुरू होने लगा। और वक्त के अंदर भी बरकत नहीं होनी, और इसी तरह पैसे के अंदर बरकत नहीं, चीज़ वाफर हो चुकी है। अब पहले ये कहना है कि रिस्क नहीं, रिस्क बड़ा है। अब पहले जो हमारे बड़े लोग बताते हैं कि हम महीने में जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो बड़े होंगे वो इस चीज़ को, महीने में एक दिन गोश्त खाया जाता था, वो भी पहली तारीख को जब सैलरी मिलती थी, और दूर कहीं जाके बाजार से जाके गोश्त ला के उसको खाया जाता था। या गोश्त पकता था जब मेहमान घर आते थे, वो उसके लिए होता था। और आज देख लें, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ रोज़ाना गोश्त ना पकता हो। सुबह हम गोश्त खा रहे होते हैं, दोपहर को खा रहे होते हैं, रात को खा रहे होते हैं। और पहले हमारे यहाँ, जैसे अब मैं छोटी मिसाल दूँ, मुर्गी की एक आध दुकान होती थी चिकन की, और अब हम देखते हैं तो हमारे एक एक रोड पे 10-10 दुकानें हैं, और 10 दुकानों पर हमेशा रश, और 10 के पास माल खत्म हुआ होता है। वो कमी नहीं है, माल की कमी नहीं है, रिस्क की। जिस तरह आबादी और ये चीज़ बढ़ी है, अल्लाह ने रिस्क को भी बढ़ाया है। लेकिन अब वही बात है कि हर ज्यादती में बरकत नहीं होती। अब बकरी साल में 1 या 2 बच्चे देती है, लेकिन उसकी बरकत देखें कि हम हर साल जानवर, हलाल जानवर ज़बह करते हैं, लेकिन फिर भी अगले साल देखते हैं उतनी चीज़ होती है। अब इसी तरह हराम जानवर एक-एक वक़्त में 12-12 बच्चे भी देते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते हैं। तो ये बरकत असल चीज़ होती है, जो इस वक़्त हमारे उठ चुकी है, हमारे पैसों में से उठ चुकी है, हमारे मालों में से उठ चुकी है, हमारे रिज़्क में से उठ चुकी है, हमारे वक़्त में से उठ चुकी है, हमारे कारोबारों में से उठ गई, हमारी औलादों में से जो है वो बरकत उड़ चुकी है, जो पहले हम देखते थे। तो ये इंतहाई आसान अमल है। ये मैंने पर्स एक चीज़ रख दी है कि पर्स के ऊपर आप अपनी औलाद के ऊपर ये हाथ रख के पढ़ें, आप अपने कारोबार की जगह जाके ये पढ़ें, आप अपनी जॉब पे जाते हैं, जहाँ काम करते हैं, जिस-जिस जगह पर ये अमल करेंगे, वहाँ अल्लाह ताला बरकतें नसीब फरमाएगा। और जिसको अपनी ज़िंदगी में बरकत मिल गई ना, अब कोई बंदा बरकत नहीं है ना, तो लाख उसका है तो वो ख़त्म हो जाएगा। बरकत है, 10,000 भी उसके पास है, अल्लाह उसके अंदर ऐसी बरकत डालेगा कि वो 10,000 हमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लाख इस तरह हमें फ़ायदा नहीं देता अगर उसके अंदर बरकत नहीं है। तो बरकत अल्लाह ताला से मांगा करें, रिज़्क में, औलाद में, पैसों में, माल में। अल्लाह ताला सबको बरकतें नसीब फरमाए, और ये अमल जिस जिस जगह करेंगे, उस जगह से रिज़्क रोज़ी कभी अल्लाह ख़त्म नहीं करेगा। बहुत ही आसान, बहुत ही ख़ास, बहुत ही प्यारा अमल है। इस वीडियो के अंदर अभी शेयर करूँगा। आपसे गुज़ारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप अपने लिए खुसूसी तौर पर दुआ करवाना चाहते हैं तो अपना नाम और मकसद कमेंट के अंदर लिखें। इंशाल्लाह नाम लेकर खुसूसी आपके लिए दुआ की जाएगी, और दुआ के बरकत से, इस दुआ के सबब, इस दुआ की बरकतों से अल्लाह आपकी तमाम हाजतों को, तमाम मुरादों को, तमाम ख्वाहिशों को पूरा करेगा। अल्लाह आपके रिज़्क में, रोज़ी में बेतहाशा बरकतें भी अता फरमाएगा। तो आज की जो हम पहली दुआ करेंगे, इसके ऊपर आपने आमीन ज़रूर करना है। लिख सकते हैं तो ज़रूर आमीन लिखिएगा, उसके लिए जिसके लिए दुआ की जा रही है, मेरी ज़ात के लिए मत लिखिएगा। दूसरी बात आपने ये करनी है कि अगर आप लिख नहीं सकते, आप आईडी शो हो जाती है, कुछ भी मसाइल हैं, तो आप ज़ुबान से आमीन कहें। वो नहीं हो सकता तो दिल से आमीन ज़रूर कहें। ये दिल से निकली हुई आमीन आपको इतना फ़ायदा अता करेगी ना, कि आपकी नस्लें तक वो फ़ायदे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको लेके जाएंगे। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं बहुत परेशानी से हूँ, प्लीज़ दुआ करिएगा।
تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو راحت والی، سکون والی، صحت والی، ایمان والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، روزی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو تمام مسائلوں سے، تمام پریشانیوں سے ایسے نکال دے جیسے مکھن میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے خوش ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی ہر نعمت، ہر چیز اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ بہت ہی فائدے کے عمل بتاتے ہو، پلیز 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 دانت سفید ہونے کی دعا، آئی تھنک ڈیٹ لکھا ہوا ہے بٹ شاید انہوں نے دانت لکھا ہے، دانت سفید ہونے کی دعا بتائیے۔ بہت ہی ایک آسان عمل ہے، اور یہ خاص دانتوں کے لیے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ آپ کی منہ کی جو کسی کی ہوتی ہیں بعض دفعہ معدہ خراب ہے اس وجہ سے، تو منہ کی ایک بدبو سی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ آپ صبح جس ٹائم اٹھیں آپ نے صرف 79 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پانی پہ دم کریں، گھونٹ پئیں تھوڑی دیر، اس کو منہ کے اندر رکھیں، پھر اس کو نگل لیں، پھر ایک گھونٹ پئیں۔ اس طرح آپ کم از کم 21 دن 41 دن ہر حال میں کر سکتے ہیں، اس پانی کو پئیں، انشاءاللہ آپ کے معدے کے مسائل بھی حل ہوں گے، منہ کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی، اور دانت بھی انشاءاللہ سفید ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ جو بھی جسمانی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے نکال دے گا جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ تو یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اس کو آپ کریں، اور جو لوگ جن کو معدے کے والے سے مسائل ہیں، یا جن کو گیس وغیرہ کے والے سے مسائل ہیں، جن کو الرجک ہے، وہ بھی اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، اور جو میں نے آپ کو بتایا، اب آپ کا پرس ہے، میرے پاس اب ہے تو کوئی نہیں، موبائل پڑا ہوا ہے، میں اس کو اب پرس کے بند پرس ہے، آپ نے اس کے اوپر یہ ہاتھ رکھ دینا ہے، یا اپنے کچن میں کھڑے ہو جائیں، کچن میں کسی بھی چیز کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، یا آپ جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں آپ کام کریں، آن لائن کریں تو اب لیپ ٹاپ ہے، آپ اپنے موبائل پی سی موبائل اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے، اور عمل سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو درود شریف ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، درود ابراہیمی جو نماز کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ نے صبح کے وقت کرنا ہے، ٹھیک ہے، فجر کے، یعنی اپنا دن کا جو ہے نا آغاز اس چیز سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، دن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اس پہ کرنا ہے، اور اس کو آپ نے 179 مرتبہ پڑھنا ہے، 179 179 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اول آخر میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب یہ ہاتھ رکھ دیے، جس چیز کے اندر آپ چاہتے برکت اور وہ چیز بڑھے اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور ایک ہاتھ سے آپ اس کو کاؤنٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، اللہم اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، اللہم اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، ایسے پڑھتے رہیں، پڑھ لیں، ہاتھ پہ دم کریں، اس چیز کے اوپر آپ پھیر دیں، اس میں ایسی برکت، بٹوے کے اندر کریں گے تو اس دن کے بعد جب سے آپ یہ کریں گے آپ کے بٹوے سے پیسہ دولت کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کچن میں کھڑے وہاں کچن سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ 11 سے 41 دن کے درمیان کیجئے، ہر حال میں اس کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے گا، تو ضرور اس عمل کو کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔